বেসিক্যালি এই এভিডেন্স একটা কাজে লাগবে হচ্ছে যে কোনো प्रोसीड्यूरल लॉ के प्रूफ करार জন্য। किसी भी प्रोसीड्यूरल लॉ जैसे सीपीसी सीआरपीसी पढ़े हो तो उसको मतलब दोनों के केस में ही यूज होगा एविडेंस लॉ। ঠিক আছে, মানে একটা যে ধর একটা মামলা যখন তোর কাছে আসবে সবার ফার্স্টে কি হবে, তুই ফার্স্টে मामलाটা फाइल করবি, फाइलिंग होता है कोई भी केस, क्रिमिनल केस अगर होगा तो उसका एफआईआर होगा। ये केस जब शुरू होता है उसमें कोई इशू नहीं है, तब तो हमारा प्रोसीड्यूरल लॉ फॉलो करके ही होगा, ठीक है। पर जब भी तुम्हारा केस हियरिंग में, फिर आर्ग्यूमेंट स्टेज में, फिर तुम्हारा जो है एविडेंस स्टेज में जाएगा, तब जो है ये एविडेंस लॉ को फॉलो करके एविडेंस लॉ का जो प्रोविजंस है उसको हमें प्रूफ करना होता है। কি বললাম বুঝলি? এভিডেন্স ল এর মধ্যে যে প্রভিশনস যতগুলো সেকশনস রয়েছে সেই সবকটা সেকশনকে মানে কোনো না কোনো সেকশনকে তোকে স্যাটিসফাই করাতে হবে সেই প্রুফটাকে দিয়ে। एविडेंस ऐसा हो कि इस सेक्शन के किसी भी मतलब किसी भी सेक्शन को वो सैटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस मतलब एविडेंस लॉ के अगर वो अगेंस्ट में जा रहा है, कोई भी ऐसा प्रोविजन है, तो फिर जो है प्रूफ হলো না ওটা এভিডেন্স হিসেবে, সেটা অ্যাডমিসিবল ইনঅ্যাডমিসিবল অনেক কিছু রয়েছে। বাট প্রাইম বিষয় এটাই যে কি এই সেকশনের কন্ডিশনস গুলোকে স্যাটিসফাই করানোটাই হচ্ছে মেন मामला করার কাজ। ठीक है, कोई भी केस होगा, कोई भी तुम सिविल केस करो, क्रिमिनल केस करो, वो प्रूव होगा मतलब कन्विक्शन होगा या फिर অ্যাকুইটাল होगा। যদি সিভিলে হয় তো ওখানে কি ধরনের রেমেডিজ আসবে সেই টোটালটাই কিন্তু ডিপেন্ড করছে হচ্ছে এই এভিডেন্স একটাকে তুমি কত ভালোভাবে স্যাটিসফাই করাতে পারছো। समझी? হ্যাঁ, টোটালটাই ডিপেন্ড করছে এভিডেন্স লয়ের উপর। মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে প্র্যাকটিস করতে যায় মানে হাজারটার মধ্যে হয়তো 990 জন এমন থাকবে, 990 लोग ऐसे रहेंगे जिसको मतलब उतना तक ही आता है कि बस फाइलिंग कर दिया या फिर एफआईआर है तो जाके 2-3 बार चले गए। मेन जब तुम्हारा एविडेंस स्टेज में कोई भी केस जाता है तो वहीं पे जो है अटक जाता है। তার আগে অবধি সবাই করতে পারে। তুই প্র্যাকটিসে যে যাবি যে কোনো লয়ার তুই যাকেই দেখবি মামলা করুক না, মানে মামলা করা যেটাকে বলে সেই কেসটা অ্যাকচুয়ালি করাটা হচ্ছে কে কত ভালো এই এভিডেন্স লটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছে। মানে এভিডেন্স লটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইট ইজ আ কম্বাইন্ড এফর্ট। कम्बाइंड एफर्ट माने कि तू यहाँ पे सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस, या तो मतलब लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हो या फिर कोई बोलेगा कि सिविल करता हो। इसमें क्या होता है कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। आइदर माने सीपीसी एविडेंस कम्बाइन করে মামলা করা যাবে বা সিআরপিসি এভিডেন্স কম্বাইন করে মামলা করা যাবে। বুঝলি কি বলতে চাইছি? सिविल मैटर अगर होगा तो वहां पे प्रोसीड्यूरल लॉ में तुम क्या फॉलो करोगे? सीपीसी को फॉलो करोगे और एविडेंस लॉ को फॉलो करोगे। और अगर वो क्रिमिनल केस होगा तो वहां पे तुम क्या फॉलो करोगे? सीआरपीसी को फॉलो करोगे और एविडेंस लॉ को फॉलो करोगे। ठीक है, अब ये तीनों चीज जो याद रख ले मतलब वो महान है। ठीक है, तीनटेই জানে এরকম মানে খুব কম কম্বিনেশন তুই এরকম দেখতে পাবি। मतलब 3 मेन प्रोसीड्यूरल लॉ है, एक सीपीसी सीआरपीसी और ये एविडेंस। এখানে ম্যাক্সিমাম বিষয়টা কি রকম আমি তোকে एग्जांपल দিচ্ছি যে প্র্যাকটিসে জিনিসটা কি রকম হয়। देखबी मैक्सिमम जरा क्रिमिनल करे कोई भी ऑर्डिनरी मतलब अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऐसे हम किसको बोलेंगे जो कि एक्चुअल में हियरिंग या फिर आर्ग्यूमेंट करता हो कोर्ट में या फिर एविडेंस करता हो खुद। ठीक है, वो होता है एक्चुअल लॉयर्स जो मतलब केस करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोग यहाँ पे कैसा सीन होता है कि वो लोग सब कोई वहां तक तो कर लेंगे, बेल वेल सब कुछ कर लिया, अब आगे जाके किसी सीनियर को लेके आएंगे ताकि वो आगे का कर सके। ठीक है, এবার কম্বিনেশন গুলো কিরকম হয়, যারা ধর क्रिमिनल प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम लोग तुमको जो मिलेंगे कोई भी अगर कम एज का तुमको बोल रहा है कि मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, इसका रियलिटी यही है कि उसको बस वो बेल ही करते हैं और कुछ नहीं। वो भी मिल जाए तो, मिलना भी तो चाहिए, मिले तो। ठीक है, कोई भी अगर बोल रहे हैं कि सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ वो मतलब बहुत हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट ऐसा ही तुम कह सकते हो। इन रियलिटी মানে পাস আউটের পর প্রথম 5 বছরের মধ্যে কেউ এসে বলছে যে আমি ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করি, মানে এটা অলমোস্ট একটা কি বলবো মানে ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস কি করে মানে কি ওই সিনিয়রের সাথে যেতে পারে, বড় জোর কোনো বেল করাতে পারে বা একটু রেকর্ড দেখে আসতে পারে, এইটুকু। অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে কেস করা মানে ডিফেন্স লয়ার
অত চট করে কিন্তু তুই ভালো क्रिमिनल डिफेंस लॉयर খুঁজে পাওয়াটাও একটা ব্যাপার। ठीक है, प्रोसिक्यूटर का कुछ काम नहीं होता, प्रोसिक्यूटर कुछ काम नहीं होता है, उसका मेन काम यही है कि पुलिस जो भी रिपोर्ट आ रहा है वो उसको कोर्ट को बोल रहा है, क्योंकि पुलिस उसको एडमिट नहीं कर सकता डायरेक्टली कोर्ट में, तो थ्रू प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर बेसिकली पुलिस के फाइंडिंग्स के ऊपर ही डिपेंड करके जो कुछ भी बोल रहा है कोर्ट में, ठीक है। पर मेन काम तो वो नहीं है, मेन काम तो यहाँ पे डिफेंस लॉयर का होता है, ठीक है। डिफेंस लॉयर वही बेस्ट होगा जो कि ये एविडेंस लॉ का लूप होल्स को निकाल करके उसमें से अपने क्लाइंट को बचा दे। এরকম মানে খুব কম সংখ্যায় তুই, মানে আমি বলছি আমি ব্যাংকশালে ধর তোর তাও প্র্যাকটিস করি 1 বছর তো হবে। কি হচ্ছে না প্র্যাকটিস করেছি ধর তোর 1 বছর হবে, তো এই 1 বছরের মধ্যে মানে আমি দেখেছি মানে খুব কম, মানে হার্ডলি কয়েকটা, মানে 6-7টা লয়ার এরকম ছিল যারা অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্স প্র্যাকটিস করে, ঠিক আছে। মানে 6-7টা চল কম, এগুলো 20টা, ম্যাক্সিমাম 20টা, তার বেশি নেই। পুরো কোর্টটাই তো ক্রিমিনাল কোর্ট, ওখানে 1000-2000 লয়ার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হবে 20 জন যে অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্স প্র্যাকটিস করে। ডিফেন্স মানে কি, যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মামলা করতে জানে, ঠিক আছে। এভিডেন্সে এক্সপার্ট নয়, বিষয়টা হচ্ছে এভিডেন্স যদি সে না জানে সে কেস কোনোদিন করতেই পারবে না, ঠিক আছে। এভিডেন্স মানে ক্রিমিনালে পারবেই না, এটা হওয়া সম্ভব নয়। সিভিলে হলে কি হয়, সিভিলে তবুও হচ্ছে ধর তোর ওই তুই এটা জেনে নিলি কি কি কোয়েশ্চেন্স আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মোটামুটি একটা করা যাবে, বা কিছু গন্ডগোল হয়ে গেলেও বাঁচানোর জায়গা আছে, কিন্তু ক্রিমিনালে কোনো জায়গায় নেই। ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি যদি তুই সেখানে সেই মুহূর্তে ওর এগেইনস্টে উত্তর না দিতে পারিস, উত্তরটা তুই কিসের বেসিসে দিবি? তুই এভিডেন্স লই জানিস না, তুই আনসারটা কি দিবি? बुझली, मैंने एविडेंस का ना डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रैक्टिकल के साथ। मतलब ऐसे थियरी वाइज तुम पढ़ने लगे एविडेंस तो तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, होता ही नहीं है कि मतलब এমন কোন যে কেউ, মানে এটা আমি মানে আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স বলছি, এমন কেউ যে শুধু বই পড়ে এভিডেন্স ল শিখেছে, মানে সে তোকে প্র্যাকটিক্যাল এটার অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা বলতেই পারবে না তার এক্সপেরিয়েন্সই যদি না থাকে। মানে এটা আমি শিওর 100%, মানে আমি যতটা দেখেছি আর কি, ঠিক আছে। আমি নিজে যখন একটা টিচারের কাছে পড়তে যেতাম, সেও এভিডেন্স ল কি পড়ায় ঘোরাটিং কিছু বুঝিনি কোনোদিন। নিজে যখন পড়াতে গেছি, কিছু প্র্যাকটিসের এক্সপিরিয়েন্স ছিল, তারপর গিয়ে আমি বুঝেছি যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। সিআরপিসি সিপিসি সব সেম কেস, ঠিক আছে। তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে कॉम्बिनेशन किरकम है, धर कोई एक क्रिमिनल लॉयर है, ओके, तो वो क्या कर सकता है, जैसे बेल कर सकता है, ঠিক আছে, মেইন বেসিক প্রসিডিউরস সে জানবে, তার সাথে হতে পারে সে মিউচুয়াল ডিভোর্স ফাইল করে, কারণ ওটাতে বিশেষ কিছু করতে হয়। এরকম কম্বো অনেক দেখা যায়, ঠিক আছে। অনেকে করে হচ্ছে 125 मैरिज लॉज मैंने डिवोर्स, वो सिविल का सिर्फ मैरिज वाला पार्ट ले लिया और इसमें से 125 उठा लिया मेंटेनेंस, ठीक है, डीवी एक्ट का कोई 1-2 सेक्शन उठा लिया, बस हो गया, उतने में ही काम करता है। तो उसमें भी तुम बहुत अमीर बन सकते हो, पर उतना ही है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ सबको आता है। শুধু 144 হচ্ছে, এরকম লয়ারও আছে যারা ওটাতে কিছুই করতে হয় না, মানে ওটা করার মতো কিছুই নেই, ঠিক আছে। শুধু 144 করে, মানে আবার বলে গর্ব করে আমি 144 করি, ঠিক আছে, ওটা কিছুই করতে হয় না, बस जाके जमा करना होता है, काम काम वहीं पे खत्म हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं करना है कभी भी, ঠিক আছে। অনেকে বলে গর্ব করে, গেলে কোর্টে শুনবি এরকম আমি 144 করি, ঠিক আছে। মানে আমাকেও কোনো একজন বলেছিল, তখন আমি জানতাম না, তারপর আমি যখন জানতে পারলাম যা বাবা করার মতনই কি আছে এটাতে।